हाय हेलो नमस्कार आपण मानक स्वागत करछि मो यूट्यूब चैनल को। प्रभु जगन्नाथ आपण मानक खुशी रखंतु भल रखंतु। तो आमे आज आईचु से जगह को जो जगह को समझते प्रायतः भल पाती पूरी जगन्नाथ मंदिर। तो जगन्नाथ मंदिर ठीक तो आम आई तो मु कहली माने शुणा पाऊलु 32 बेश होती जगन्नाथ। तो आम से आड़ की आसुचु 32 बेश देखापी। तो बाटर देखु केते सुंदर सारा गछ लगे शंखरे जगन्नाथंकर पुते तापर ये केते सुंदर सारा मूर्ति तैयारी होती। आम चल जाए तो गलापर देखु केते सुंदर सुंदर मूर्ति तैयारी होती। आपण मन भी जातु थे देखु बहुत सुंदर। आ पछपटे कार बाइक सब पैकिंग पे भी घर तोड़ा है। तो चलतु देखा 32 बेश आउ सांग मैंने से बहुत साउंड हो तो सुगा जीवनी गोटे गोटे करके देखा देखु। det var inte hållet glatt.
ବର୍ଷ ଧରି ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ସହର ଓ ଦୋକାନ ବଜାର ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କୁ ଲାଗି ଆସିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ପୌଷ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଐତିହାସିକ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣର ସାଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପବିତ୍ର ପରିକ୍ରମାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିରେ ଲୀନ ଦେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଜୟ जगा मो जीवन मो प्राण राति बांधिले जगा संजम मानिले जगा सबुबले इच्छा ताकि कौकाल बड़ देउल को चारिपटू जो मेघनाथ पाचरे सुरक्षा दे चलछि ताकू छुई ता ऊपर माथा रखी आलिया संत को दुख तक पहुंचे मेघनाथ पाचरे तो देखा जाऊनी सबुआड़े खाली पिठा बाड़ी दुकान होटेल गाड़ी मोटर घूमना तुम इच्छा दिना तो गचर पत्रटी बुलेनी सब इच्छा भक्तर भगवान श्रीमंदिर परिक्रमा पथ मंदिर चतुर्मास को कंक्रीट जंगल मुक्त कर जानुरी 17 तारिख उन्नत पाइब भक्तों पूर्व करवा फेरी पाइब सूर्य मेघनाथ आज एक भक्तिभावपूर्ण जगन्नाथ दर्शन सेवायत कूଳରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ତାହା କେତେ ପିଢ଼ିରୁ କାଳିଆର ସେବା କରି ଆସୁଛୁ। ତାରି ଚଟାଖି ଦେଖି ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତାରି ସେବା କରି ଦିନ ସାରେ। ବାପା ଜେଜେ କୁହନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ବି ଫଟୋରେ ଦେଖୁଛି ଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁଜିମା ବେଢ଼ିଯାଇ କେମିତିକା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ୁଥିଲା। ଭିତରେ ଯେମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ହୋଇଥାଏ, ବାହାରେ ବି ସେମିତି ପବିତ୍ର ବାତାବରଣ ହୋଇଥାଏ। तो सांग मैंने मत मो धन ये कहले कि मोर ये वीडियो गोटे बनातु कहीं जगन्नाथ पाखे सब थे तो आंकु बहुत भल लगे से गोटे तो सी कहले कि वीडियो बनातु मु वीडियो टे बनई स्लो मोशन तंकर करते तो देखु मो धन के सुंदर मुंडिया मारी मुंडिया एठी ही पसंद थिला बहुत पसंद होइछि तांको कारण एठारे जगन्नाथ पाखे समस्त माने मूर्ति बसथिले सबू से गोटे बहुत भल लगी तो सबुठार तो सबू भी भल लगुंट आ सेठी गले मात्र ना आपण मन विश्वास कर आपण मैंने आसिया को ही इच्छा करें तो देखी पाते मत तो बहुत इच्छा होता मत आसिया माने पूरी छाड़िया इच्छा ही हो नाला कौन करवा कर्म क्षेत्र में तो आसिया पड़ो ना एटार हूँ एक्जिट बाट मैंने एपटे आसो सेपटे जीव तो ये चारि मैंने जगन्नाथ चारि पाखर दृश्य सब रखाई ये जगन्नाथ सब कौन तो राति रे आमे आसिलु जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने तो देखंतु रातिर माने दृश्य केड़े सुंदर लगुच राति रे आपण विशेष माने सकाल तो खरा होता है माने आसिया को आसती प्राय तो माने लोक मैंने आसती किंतु राति रे समय बहुत बहुत भल लगुच तो आम आसलु राति रे ही दर्शन करने दिन में जाइलु किंतु राति रे दर्शन करने पड़े तो देखिए केड़े सुंदर लगुच बहुत सुंदर जूम करुच्ची देखिए देखो बहुत आटा भीतर को तो अलाउ नहीं भीतर तो आहरी सुंदर लगे आपन को कहे कि ना मुझे ही रही आ इच्छा ही हेनी आसापी तो ये चारिपटर दृश्य देखा तो लाइट पड़ी केड़े सुंदर लगुच गछपत्र लगी तो ये गोटे माने बजार माने खोला है गोटे नुआ दुकान तो ता भीतर को आम जाइलु देखिलु बहुत सुंदर लगुच लुगापटा साड़ी सबू एठार प्रायतः मिल आप जहाँ भी खोजे ता मिल तो धन आगे आगे माड़ी जाती ना कहीं जान कारण मत पचारे कि ये तो सब झुओ पिलांर ही थे तो आमर कौन अच्छी
ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି କି ଝିଅ ପିଲା ହିଁ ଦେଖିଛେ ନା ବହୁତ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ବହୁତ ମିଳିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ମିଳିବନି। ତ ଆଗରେ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଠି, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ପଳଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ତ କହିଲେ କିଛି ତ ନାହିଁ, ଚାଲ ଯିବା। ମୁଁ କହିଲି ରୁହ ଦେଖିବା, ଶାଢ଼ୀ ଫାଢ଼ୀ ତ ଅଛି, ଟିକେ ଦେଖିକି ଯିବା। ତ ଏଠି ମୋତେ ବହୁତ ଲେହେଙ୍ଗାଟା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେଇଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ପାଖରେ ତ ପଇସା ଏତେ ନାହିଁ ନା ନେଇ କରିବୁ। ତ ଆମେ ବାହାରିକି ଆସିକି ମାନେ ଆସୁଥିଲୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରୀରେ ପ୍ରାୟତଃ 12ଟା 1 ଯାଏଁକେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ହିଁ କରୁଥାନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ରାତି ମାନେ 11ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆସୁଛୁ ଘରକୁ, ମାନେ ଯେଉଁଠି ରୁମ୍ ନେଇଥିଲୁ ସେଠିକି ତ ଆଉଛୁ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କେତେ ଗହଳି ଚହଳି ପୁରା ଲାଗିକି ରହିଛି। ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଲୋକ ମାନେ କମିନାହାନ୍ତି ପୁରୀରେ। ତ ଆମେ ଏଠିକି ଆଉଛୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ ଦୋକାନ ଦିଆହେଇଛି। ତ ଏଠାରେ ସକାଳ ଯେହେତୁ ରାତିରେ ଆମେ ଯାଇପାରିନଥିଲୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ, ବହୁତ ଚାଲି ବାଧା ଲାଗିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ସକାଳେ ଆଇଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲୋକମାନେ କେତେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ। ତ ଏଠି ପଇଡ଼ଠୁ ଧରି ସବୁ ବିକା ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ଖାଇବେ ତାହା ମିଳିଯିବ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖୁଛି, ସେଠି ତ ଗୋଟେ ଭାଇ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ମୋର କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲୁ, ତ ଫଟୋ ଦେଖୁଛୁ। ତ